सेदिन कलटा जाई रंग नंबर लगी जाइथिला। ओह कि गाली, कानटा पूरा फाटीगला। से गाली भितरे भी कंठटा शुणिबाकू मधुर लगुला। किछि दिन परे से नंबर को कल लगे कथा हबाकू इच्छा हेउतले भी केजाणी कहीं से गाली कथा मने पड़ जाउतला। आउ से नंबर को कल लगेबाकू डर भी मारुतला। किंतु सेदिन से गाली भितरे जेमिति अनेक किछि रहस्य लुचि रहिबा पर लागुतला। मते लागुतला से मते गाली देला परे जेमिति पश्चाताप करुतला। आउ मते कल करी सॉरी कहबाकू इच्छा थिले भी साहस जुटै पार नतला। एमितिरे बीती जाइथिला 2 मास। आउ से 2 मास भितरे ना मु से गाली को भूली पारथिली ना तार से कंठस्वर को। हठात गोटे नुआ नंबर कल आसिला। आउ से कल उठेला परे से कंठस्वर को मु पूरा जानी पारिथिली। केमिति बा से स्वर को भूली पारिबी। किंतु एथर से स्वर गरम नथिला, नरम थिला। किंतु मते लागुतला ए नरम स्वर अपेक्षा ता गरम स्वरटा बेसी भल थिला। पचारिला केमिति अछंती? मु कहली भल अछि। न जानला भली पचारिली किए कहउचंती? सेपटु जवाब आसिला मु सेई झियो जिए तुमको गाली देथिली। मु कहली अच्छा आज कोन पई कॉल करछ? से कहला सॉरी कहबाकू। से जहाँ भी हूँ मोर एमिति गाली आपण को देवार नथिला। बास आरंभ हो जाइथिला बंधुता। आपणरू खसी आसिथिलु तमे को। ना सेतबेले थिला स्मार्टफोन ना व्हाट्सएप। केवल कीपैड मोबाइल गोटे गोटे हाथ रे थिला। फोन रे केवल गोटे बोली माध्यम थिला, सेटा हला कथा हेबा आउ मेसेज करिबा। धीरे धीरे बंधुता आगो को बढ़िला। एमिति रे बीती जाइथिला 6 मास। एई 6 मास भितरे केते राति अनिद्रा ही फोन रे गपिथिलु तार हिसाब नथिला। मु जानि पारु नथिली एते कथा सेतबेले कोठु आसुतला। मु बेले बेले भाबुतुली आउ ए संपर्क कोन सतरे बंधुता भितरे सीमित अछि ना आउ किछि संपर्क को परिवर्तन ही जाइछि। अनेक चेष्टा कली उत्तर खोजिबाकू, हेले पाउ नथिली। गोटे दिन कथा नहले भल लागु नथिला। मते कुआडे कहिकि नगले राग लागुतला। सेमिति से जदि केतेबेले कॉल करूथुबो आ मु व्यस्त भितरे उठेई पार नथिबी से भी मुह फुलौथुला। सत कहले ए सब कोन बंधुता थिला ना मु जानि सारिथिली ए संपर्क आ बंधुता भितरे सीमित नथिला। ये प्रेम संपर्क रे परिणत होई सारिथिला। केही काहा सहित कथा नहले भोक लागु नथुला, निद भी हो नथुला। एमिति कि राति राति अनिद्रा ही गपिबा आउ से गप भितरे निदरे सोइबा जेमिति हमर अभ्यास हो जाइतिला। हाँ, जदि आमे राति रे कॉल करी लाइन रे रहउथुलु ताहाले निद आसुतला। जदि को दिन राति रे किछि कारण पई कथा ही पारु नथुलु सेदिन रातिटा पूरा उजागर रे कटि जाउतला। एसबु भितरे आमे उभय जानि सारिथिलु आमको प्रेम होई सारलानी, हेले केही काहाकू कहिबाकू साहस करि पारु नथुलु। प्रथम कथा हला आमे केही काहाकू देखि नथिलु। द्वितीय कथा हला उभयंक भितरे डर थिला काले प्रेम कथा कहिले जदि दूरे जीवो। हेले शेषरे दिने राति रे उभय उभयंकू साहस करी प्रेम निवेदन करदेलु। किंतु मो मन भितरे डर थिला से मते पसंद करिवो तो, से देखिबाकू केमिति हितिबो सेमिति भावना भी ता मन भितरे आसितिबो। किंतु मु केबे ताकू ए विषय पचारि नाही। ताकू नै अनेक स्वप्न देखिबा आरंभ कर देइथिली। स्वप्नर राजकुमारी परी ताकू मो हृदयर जागा दे सारिथिली। खाली भगवान को डाकुथुली से जा भी हो मते से ही दरकार। ताकू देखिला परे मो मन जेमिति बदलेबो नाही प्रभु। शेषरे सेही समय आसी जाइतिला। गोटे जगार देखा करबाकू से मते डाकिला आ मु जाई पहुंचीथिली। आउ ताकू देखिबा परे मु भगवान को धन्यवाद देइथिली। से गोटे स्वर्गर अप्सरी भली देखा जाउथला आउ परिराइजर राजकुमारी परी चमकुथला। हेले मु तार पसंद आसीछि कि नाही मते डर लागुथला। मते देखिबा परे से दूरे जीवनी तो। किछि समय कथा हला परे ताठू भलरे विदाय नेली। आउ से सेपटे देखुथिला बेले ता गालरे गोटे किस करिदेली। बाट सारा ता सहित फोन रे कथा हेली। हेले घरे पहुंची किछि समय परे कॉल लगेली। हेले ता फोनटा स्विच ऑफ थिला। बारंबार कॉल लगेई चलिली। से गोटे उत्तर आसुथला आपण डायल करथुवा नंबर स्विच ऑफ अछि। सबु खुशी जेमिति किछि क्षण परे मेळेई कला। दिन जाई राति हेला। सोइबा पूर्वरु कॉल करी लाइन रे रहिबा जेमिति नीतिदिनिया अभ्यास पलटि जाइतला। हेले ता कॉल बिना केमिति सोइबी। राति रे भोक लागिलानी आउ खाइलिनी। सेमिति उपास रे बेड उपरे कड़ लेउटुइथिली आउ भाबुथिली से बोधे मते पसंद कलानी। मु ताकू देखा करिबाटा बोधे भूल थिला। बेड रे एपट सेपट हेउ होउ केतेबेले राति पाई जाइतिला
ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ିନଥିଲା। ତା ଭିତରେ ମୁଁ 1000 ଥରରୁ ଅଧିକ ତାକୁ କଲ୍ ଲଗେଇଥିଲି। ଖାଲି କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା। ଶେଷରେ ଭାବିଲି ସେ ମୋତେ ଦୂରେଇ ଦେଲା, ସେଥିପାଇଁ ସିମ୍ ବୋଧେ ବଦଳେଇ ଦେଲା। ତାପରେ ଦିନଯାକ ଭୋକ ଉପାସରେ ନିଜ କାମ କରି ଚାଲିଲି। ନା ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା ନା କାମରେ ମନ ଲାଗୁଥିଲା। ସମୟ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା। ଗୋଟେ ନୂଆ ନମ୍ବରରୁ କଲ୍ ଆସିଲା। କାଳେ ସେ କରିଥିବ ଭାବି ତୁରନ୍ତ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କଲି, ଆଉ ହେଲୋ କହିଲି। ସେପଟୁ ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ତା କାନ୍ଦ ଶୁଣି ମୋର ସବୁ ରାଗ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି ପଚାରିଲି। ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, କାଲିଠୁ ତମ ସହିତ କଥା ହେଇନି ବୋଲି ଖାଇନି କି ଶୋଇନି। ମୋ ଚାର୍ଜରଟା ମୂଷା କାଟି ଦେଇଛି, ଆଉ କାହା ଚାର୍ଜରରେ ମୋ ଫୋନ୍ ସପୋର୍ଟ ନେଉନାହିଁ। ଏଇଟା ମୋର ଜଣେ ମାଉସୀର ଫୋନ୍ରୁ ତମକୁ କଲ୍ କରିଛି। ତମେ ଏଥିରେ କଲ୍ କରିବନି। ମୁଁ ସୁବିଧା ହେଲେ ତମକୁ କଲ୍ କରିବି। ସବୁ କାମ ପଛରେ ପକାଇ ଅଫିସରୁ ସିଧା ଉଠି ସ୍ୟାମସଙ୍ଗ କେୟାରକୁ ଗଲି, ଆଉ ଚାର୍ଜର କିଣି ତା ଫୋନ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କଲି। ସେଦିନ ଆଉ ମୋତେ ସେ କଲ୍ କରିପାରିନଥିଲା। ତା ପରଦିନ କଲ୍ କଲା, ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କହିଲା ତାକୁ ନେଇ ଚାର୍ଜର ଦେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ପ୍ରେମ କ'ଣ ମୁଁ ସେଦିନ ଅନୁଭବ କଲି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ମୋ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ତା ପାଗଳାମି ଦେଖି ତା ଭଲ ପାଇବାକୁ ବୁଝିଗଲି ଯେ ସେ ମୋତେ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ସେ ମୋଠୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ରହି ପଢ଼ୁଥିଲା, ଆଉ ସେ ସେଠିକି ପଳେଇଗଲା। ଜଣା ନଥିଲା କେବେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ, ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ, ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ଜୀବନସାଥୀ କରିପାରିବି କି ନାହିଁ। ହେଲେ ଆମ ପ୍ରେମ କ'ଣ ସଫଳ ହେଲା? ତାପରେ କ'ଣ ଘଟିଲା ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ନା? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ କେଉଁ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏ ଗୋଟେ ସତ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ, ଯାହାକୁ ପୁରା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ମଜା ଲାଗିବ। ଏ କାହାଣୀ ବହୁତ ଲମ୍ବା। ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ କାହାଣୀ, ଗୋଟେ ପ୍ରେମିକ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରେମିକାର। ଆଜିକାଲିର ପ୍ରେମ ଆଉ ସେତେବେଳର ପ୍ରେମ ଭିତରେ ଅନେକ ଫରକ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଜୀବନ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କର ପୁରା କାହାଣୀ ଯଦି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଉତ୍ସାହ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବୁ, ତେବେ ସେହି ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଏକ ନୂଆ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ସବୁଦିନ ରାତି 9ଟାରେ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ। କାହାଣୀର ନାଁ ବଣ୍ଟି ଆଉ ବବଲିର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଯଦି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିବେନି, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଜମା ବି ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ରହୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଅପେକ୍ଷାରେ। ନମସ୍ତେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।